hoy quiero hablarles del tema tres respuestas diferentes. So today I would like to talk to you about 3 different Y answers. seguimos en la miniserie Camino a Belén. And we continue our mini-series on our way to Bethlehem. Porque vamos a hablar de unos personajes que tomaron una decisión y caminaron una cantidad de tiempo y distancia para llegar hasta Belén. So we're going to talk about 3 characters that decided to walk a long path all the way to finding the star. En otras palabras, ellos hicieron un viaje largo In other words, they took such a long journey para llegar a Belén. to be able to get to Bethlehem. Ellos estaban buscando algo, They were searching for something, pero ellos también tenían una actitud diferente. but they also had a different attitude. Una respuesta hacia lo que iban o lo que estaban buscando. They had an answer for what they were seeking Por eso for. que el tema de esta tarde es tres respuestas diferentes. So that's why we have today's theme is 3 different Y le answers. quiero pedir que abra su Biblia si la trajo en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. So I'm going to ask that you please open your Bibles to Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Ahí está la historia que vamos a leer hoy en esta tarde. And there's the story that we'll be reading today. Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. We're going to read Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Vamos a detener en el versículo 12. And we're going to go ahead and stop on verse 12. Y la Biblia dice de la manera siguiente. And the Bible reads this way. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. After Jesus was born in Bethlehem in Judah during the time of the king Herod, there came wizards off from the east from Jerusalem. They were asking who was the new king that had to be born among the Jews. They saw this great star and they were here to follow and worship him. Verse 3, when King Jehoshaphat heard of this, he was disturbed, all Jerusalem with him. And when he called them all together, he asked the people, the chief, the priests, the teachers of the law, he asked them all, where is this Christ that he had to be born?
In Bethlehem of Judah, they reply, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, land of Judah, are no means by least among the rulers of Judah. For out of you shall come a great ruler, who will be the one who will shepherd my people of Israel. Then Herod called unto all of the wizards and a secretly profound meeting, and he asked them exactly the time when that star would appear. He sent to them to Bethlehem and said, go and make careful and find me the child, and as soon as you find him, please report back to me. After this, the king heard, then they were all left and were all left alone. When they went ahead and saw all the great star, they were full of joy because their time had come. The star was lying upon the house where the child was with his mother Mary. They bowed down to worship him. They opened him treasures and presented to him gifts of gold, incense, and myrrh. And having been warned by dream to not go back to Herod, they returned to their own country by a different route. Estamos en la temporada de Navidad, We're at the time of Christmas, celebrando el nacimiento de Jesucristo. celebrating the birth of Jesus Christ. Ciertamente no sabemos la fecha exacta cuando Él nació, We exactly do not know the date when he was born, pero por tradición se ha acostumbrado a celebrar su nacimiento en diciembre. by tradition we celebrate his birthday or his birth in December. Así que en este tiempo que estamos nosotros celebrando su nacimiento, So in this time that we're celebrating his birth, es momento de que reflexionemos por un momento, quizás en nuestra vida o en estos últimos meses o semanas, it is time for us to reflect on this past weeks acerca de cuál es nuestra actitud cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús. what is our attitude when we get to know Jesus. Y hoy vamos a hablar acerca de aquellos visitantes que vinieron de tierras muy lejanas. And we're going to talk about those visitors that came from very far away. Déjeme hacerle una aclaración, Let me go ahead and clarify something for hacer you. unas cuantas correcciones. Let me make a couple of En corrections. primer lugar, The first one, no eran reyes. they were not kings. La tradición les llamó reyes años después del nacimiento de Jesús. They called them kings by tradition, but they were not kings at the No beginning. sabemos también cuántos eran los que venían. We do not know exactly how many were the ones that were coming. Solamente sabemos que traían 3 regalos para Jesús. But we do know they had 3 gifts for Y Jesus. de ahí, de esa escritura se deduce, o la gente deduce que eran 3. And because of that scripture, that writing, we then describe and find out that we want to have 3. Pero no sabemos cuántos eran. Posiblemente era un grupo de personas. But we don't know how many they were. Maybe it was a group of people that came. No conocemos también sus nombres. We do not know the names of none of them. Aunque tradicionalmente la gente le ha ido poniendo nombres. Although by tradition, people have placed names unto them. Unos dicen, ahí está Melchor, Gaspar, ¿y cómo se llama el otro? And some of them will call them by their name, Gaspar, Melchior. Pero la Biblia no nos dice de sus nombres. But the Bible doesn't state to us their names. No encontramos cuáles eran los nombres de estos personajes. We do not find the names of each one of these characters. También no eran magos. And also, they were not magicians. La gente le dice, los magos no eran magos. You know, people will say they were magicians, but they weren't. La Biblia dice que eran hombres o personas sabias. The Bible says that there were people who were very wise. Eran personas muy estudiosas There were people who had very educated. que se dedicaban a estudiar las estrellas. They were dedicated to study the stars. Así que son cosas básicas que nosotros debemos de hacer las aclaraciones. So there's a couple of things that were basic that we needed to clarify. Porque la gente dice, eran magos. Oh, ¿son permitidos los magos, los que hacen magia, los que sacan cosas? Because people No. will say they were magicians. Do them magicians are able to come and are they permitted here at church? Estos personajes que vinieron a visitar a Jesús These personalities that came to visit Jesus, eran sabios, they were people who were wise, personas inteligentes de las constelaciones o de las cosas que hay en el firmamento. people that were very smart and very intelligent in regards to everything that had to do with the stars. Pero lo importante de todo esto But the important thing about all es this que nosotros podemos aprender de su viaje que hicieron a Belén de Judea. is that we can learn of their journey that they had all the way to Bethlehem. En el
en el relato que nos deja Mateo, In the scriptures that we find in the book of Matthew, el cual acabamos de leer, which we just finished reading, nosotros podemos encontrar tres actitudes. we can find three different attitudes. Hay tres actitudes que nosotros podemos analizar There are three attitudes that we're able to analyze que nos deja escrito el evangelista Mateo. that the evangelist Matthew leaves for us to Y read. la primera reacción que encontramos la encontramos en Herodes. And the first one we find is in King Herod. Los personajes que vinieron a visitar a Jesús se dirigieron al palacio de Herodes, The people that came to visit Jesus, they directed themselves to go into the palace. porque en ese tiempo Herodes era el que estaba gobernando en Palestina. Because at that time, Herod was the one who was governing in Palestine. Él murió unos años después del nacimiento de Jesús. He died a couple years after the birth of Jesus. Pero ¿qué podemos saber más acerca de este hombre Herodes? So what else could we find out about this name by the name of Herod? Bueno, era un político muy astuto, He was a politician who was very wicked. pero que en su vejez But when he was older, se había vuelto desconfiado y paranoico. he had become paranoid and untrusting. Él tenía mucho miedo de ser asesinado, He was very fearful of having somebody assassinate him. de que alguien viniera y le tomara su posición o le quitara la posición de rey. That somebody would come and take away his position as king. Así que este gobernador o este rey So this governor or this king, vivía con ese temor, he was living with that fear, con esa paranoica. with that paranoid Siempre moment. estaba pensando, ¿quién me va a destronar? ¿Quién va a hacerme daño? He was always thinking, who's going to take my kingdom? Who's going to take advantage? Él tenía muchos miedos. He was full of fears. Y como resultado de esos miedos, And as a result of those fears, miren lo que hizo este hombre. you can see what this man did. Mató a su propia esposa. He killed his own wife. Yo imagino que un día se levantó y dijo, algún día esta señora me va a traicionar. Dijo, mejor la terminamos You aquí. know, probably one day he woke up and said, this woman is going to betray me. Guess what? I'm going to kill her. También mató a sus tres hijos. And he also killed three of his children. Y también mató a su suegra. No sé cómo se comportía la suegra de él, pero la mató. And he also killed his mother-in-law. A su cuñado, He also killed his brother-in-law. mató a su tío He killed his uncle y a muchas personas más, and many other people con la finalidad de eliminar cualquier rival que se le pusiera por enfrente. with the ending point trying to get rid of any rivals that would come about. Y cuando llegaron aquellos hombres sabios a Jerusalén, And when all those wise men came to Jerusalem buscando al rey que había nacido, searching for the king that now had been born, la reacción de Herodes fue típica. and the answer that he had was so typical of Se him. turbó Herodes. He was just so upset with all this. Y la actitud de Herodes fue, And the attitude that Herod took was, ¿qué provecho voy a sacar de todo esto? what benefit am I going to get of all this? ¿Cómo me va a perjudicar el nacimiento de este nuevo rey que vienen anunciando? How is it going to affect me, the birth of this new king? ¿Cómo me va a afectar mi reinado, mi posición? How is my kingdom going to be affected by all this? Herodes se turbó cuando escuchó la noticia de los sabios. So Herod went ahead and was troubled when he heard the news of these wise men. También la Biblia dice que toda Jerusalén se turbó juntamente con él. And the Bible says that all of Jerusalem was also dealing with him. ¿Por qué Jerusalén se turbó con la noticia? So then why was Jerusalem troubled with this news also? Porque la gente de Jerusalén conocía cómo actuaba Herodes. Because the people of Jerusalem knew how Herod behaved. Ya había matado a la esposa, a la suegra, a los hijos, a los tíos y a los parientes He had cercanos, killed his relatives, his very near relatives, children's wife, everyone. porque él tenía miedo de que alguien lo despojara de su poder. Because he was fearful that somebody will take his kingdom. Pero ahora vienen unos hombres de lejanas tierras diciéndole dónde está el rey de los judíos. So now men from very far apart come and say, where is the king that ought to be born? Escuche bien, él lo dice, ¿a dónde ha nacido el que va a ser rey de los judíos? He says, where is the place that the new king is ¿A supposed to be dónde born? está el rey de los judíos? Where
where is the king of the Jews? Me imagino que Herodes se paró frente a ellos y dijo, pues yo soy. He probably stood in front of them and said, hey, I am the king. Porque ellos dijeron, ¿a dónde está el rey de los judíos? Because they turned around and asked him, where is the king of the Jews? Porque hemos venido, ¿a qué dijeron? A adorarle. Because we have come here to worship him. Así que Herodes comenzó a pensar, So then Herod started to think, ¿qué haré en toda esta situación? what should I do with all this situation? Herodes tomó una actitud So Herod took a situation or went ahead and did something. y esa actitud le llevó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué beneficio voy a lograr con esto? He changed his attitude and decided to think, what can I benefit from all this? Así que Herodes intentó convencer y convertir a los sabios So he tried to convince the wise men. para que trabajaran para él como espías. He wanted them to work for him as spies. Les hizo pensar He went ahead and had them think que él también iría a adorar al que había nacido. that he would also go ahead and worship the king that ought to be born. Si vayan a buscarlo y cuando lo encuentren, vengan porque también yo iré. Oh, yes, please find him. When you find him, please tell me because I would like to go worship him. ¿Sería esa la actitud central o la actitud verdadera que tenía Herodes en su corazón? Would that be the central thing in his heart? Was that the true reality of Herod? Herodes no quería ir a donde estaba, digamos, simplemente por ir a donde estaba Jesús. Herod didn't want to go just because he wanted to go ahead and worship. En otras palabras, él no quería ir a adorarlo, sino quería ir a destruirlo. He didn't want to go to worship him. He wanted to go to destroy him. Las intenciones de Herodes So the intentions of Herod, no eran ir a adorar al niño que había nacido. it wasn't to go worship the young boy that had been born. Más bien era para matarlo. And furthermore, it was to go ahead and kill him. La actitud de Herodes es despiadada y cruel. The attitude of Herod is wicked and mean. Pero ¿sabe qué? But you know what? Herodes But Herod, se perdió lo más importante. he missed out on the most important thing. Herodes Herod, murió en su ignorancia he died in his ignorance y su paranoia. in all of his paranoid En otras moments. palabras, nunca pudo ver al rey que había nacido. In other words, he could never see the king that ought to be born. ¿Por qué? Why? Por su actitud que tenía. Because of his attitude that he had. Yo le hago una pregunta hoy en esta tarde. So I have a question for you this afternoon. ¿Qué actitud nosotros tenemos cuando llega la Navidad? What attitude do we have when Christmas comes? A ver quién me da más regalos en esta fecha. Do we have the attitude, hey, let's see where or who gives me more Christmas A ver gifts? quién me invita a comer. Oh, let's check out who takes me out to eat. A ver cuántos regalos me van a dar. Oh my God, Esperando. let's see how many gifts I get. Estoy esperando el iPhone nuevo que va a salir. Porque- I am waiting for the new iPhone that's going to come so I can get ¿Cuál es that. la actitud que nosotros tenemos cuando llega la Navidad? So what is the attitude that we have when Christmas comes? Que nos den, For them to give to que nos us? regalen. For people to go ahead and give us? O nosotros estamos, yo quiero regalar, yo quiero regalar. Or do we have the attitude, I want to give, I want to give? ¿Qué actitud? What attitude? Porque la actitud va a determinar algo especial en nuestras vidas. Because the attitude is going to determine something special within inside of us. La actitud que tenía Herodes The attitude that Herod had no le permitió que él pudiera encontrarse con el Mesías. it didn't allow him to be able to find himself before the Messiah. Si él hubiese tenido otra actitud diferente, If he would have had a different attitude, los magos hubieran regresado al rey y le hubieran dicho, sí, mira, está ahí a 10 kilómetros de acá. then they would have turned around the wise men and said, hey, he's over there. Pero como en su corazón o en el corazón de Herodes había otra cosa, Dios le habló a los sabios y les dijo, no regresen ahí donde ese hombre. But because they knew exactly by
by having the Lord speak to them to a dream, what Herod's intentions were, that they decided to go to a different route, and Herod never knew where the king was. Váyanse por otro camino. He said, go ahead and divert yourselves to a different path. Muchas veces nosotros perdemos bendiciones de Dios por nuestra actitud. Many times we miss out on blessings because of our attitude. La actitud que nosotros ponemos puede determinar la bendición de Dios. The attitude that we have could determine the blessing of God. La actitud que nosotros tenemos especialmente en estas fechas va a determinar lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. The attitude that we have will determine exactly what the Lord will provide to us. Esa fue la actitud de Herodes. That was the attitude that Herod had. Una actitud cruel y despiadada. He had an attitude that was cruel. Los planes de Herodes era destruir al rey que había nacido. The plans that Herod had was to destroy the king that ought to be born. La segunda actitud o el segundo grupo. The second group of people, El segundo grupo de personas the second group of people que encontramos en este relato de Mateo that we find here written in the scripture of Matthew son los maestros de la ley. are the teachers of the law. Ellos eran los líderes religiosos más importantes del mundo judío. They were the most prominent religious leaders of the world. Y cuando aquellos sabios llegaron al palacio de Herodes, And when all those wise men came unto the palace of Herod, Herodes convocó a los escribas y a los ancianos de Jerusalén so then the king Herod called upon all of his priests, his teachers, and the men of the law para preguntarles, para investigar. to be able to find out, to investigate. Y estos hombres, estos escribas conocían muy bien la profecía. And this man knew exactly the prophecy. Ellos sabían dónde exactamente iba a nacer el Mesías. They knew exactly where the Messiah was to be born. Hay una cosa que vemos en estos maestros de la ley. There is one thing that we see in this men who are religious leaders. Ellos conocían muy bien las escrituras. They knew the scriptures well. Cuando Herodes les hizo llamar When Herod went ahead and called upon them para preguntarles acerca de dónde nacería el Cristo, to be able to find out where would the king be born, ellos inmediatamente contestaron. immediately they went ahead and answered. Ellos conocían la profecía de Miqueas. They knew the prophecy of Micaiah. Miqueas había dicho a dónde iba a nacer el Mesías. Micaiah had prophesied where the king ought to be born. Él iba a nacer en Belén. He was ought to be born in Bethlehem. Y los escribas de la ley lo conocían así, ¿ve? A la And the teachers of the law knew this very quickly. They knew it well. Les preguntó, ¿dónde va a nacer el Mesías? Ah, en Belén de Judea. Oh, where is the king going to be born? In Bethlehem, Judah. Así lo dijo el profeta. That's exactly how the prophet said it would happen. En otras palabras, estos escribas conocían muy bien las escrituras, So in other words, they knew the scriptures very well. pero tuvieron un grave problema. But they had such a great problem. Resultó en un problema muy grave y muy grande. It resulted in such a big problem. Ellos sabían They knew exactamente exactly dónde iba a nacer el Salvador. where the Savior ought to be born. Pero ¿cuál fue el problema de estos escribas? So what was the problem that these teachers had? Ninguno de ellos None of them acompañó a los sabios. was able to walk with the wise man. Ellos conocían y sabían exactamente el tiempo y el lugar, They knew exactly the time, frame, and the place. pero no se tomaron el tiempo para ir a visitar al Mesías. But they didn't make the time to go visit the Messiah. Belén, Bethlehem, que es el lugar donde nació el Mesías, where is the place where the Messiah was born, estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. it's about 10 kilometers from Jerusalem. En otras palabras, In other words, ellos no fueron capaces de caminar 10 kilómetros. they were not even willing to walk 10 kilometers. ¿Por qué? Why? Por su actitud. Because of their attitude. Si repasamos un poquito, If we go ahead and review just a little bit, la actitud de Herodes
era, The attitude of Herod was, ¿qué provecho voy a sacar a esto? what benefit am I going to get of all this? Y la actitud de los escribas And the attitude of the teachers was, no estaban dispuestos. oh, they're not willing. No querían invertir tiempo para caminar 10 kilómetros. They didn't want to invest time to be able to walk a couple of kilometers. El Hijo de Dios había nacido a 10 kilómetros de distancia donde ellos estaban. The king had been born about 10 kilometers and they didn't want to walk that Pero far. no fueron a ver. But they didn't go to see him. No fueron a comprobar si era verdad. They didn't went ahead and go to try to see if it was true. Y esto es un peligro muy grande para nosotros. And this is such a great danger for each one of us. En otras palabras, esta actitud que toman estos escribas This attitude that these teachers take upon them, puede ser también para nosotros it could also happen to us. algo que puede detener la bendición de Dios. It could be something that could hold back the blessing of God. Como por ejemplo, For example, podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, we can have a lot of knowledge of the Bible, pero si no tomamos el paso de poner en acción lo que sabemos de la Biblia, but if we don't go ahead and take hold of it and put in practice what we know of the Bible, de nada servirá. then it's not going to be worth anything. Podemos conocer todos los libros de la Biblia y saber ahí dónde está todo eso. We can know all of the books of the Bible, know the scriptures, but it's not going to help us in anything. Pero si no ponemos en acción ese conocimiento, But if we don't put in action that knowledge that we have, no tendrá ningún resultado. then it will have no results for us. Estos escribas eran especialistas, eran los maestros de la ley, These people were people who specialized in this. They were the teachers of the law. pero se perdieron una bendición por su actitud. But they missed out on such a great blessing because of their attitude. No estuvieron dispuestos a viajar. They were not willing to go ahead and travel. Muchas veces nosotros podemos asistir a todas las reuniones de la iglesia, It is possible that we can attend all of the meetings of the church. posiblemente conocer todos los detalles del nacimiento de Jesús, We can go ahead and have a great description of all of the things of the birth of Jesus. posiblemente podemos ser muy instruidos en la doctrina, We can be instructed well on the doctrine. quizás ser buenos asistentes a la iglesia, no faltar ninguna reunión, We possibly have incredible attendance to the church. We never miss out. pero si no entregamos nuestra vida a Jesús, But if we don't give our life to Jesus, de nada servirá. then it's not worth anything. Podemos tener mucho conocimiento, You can have a lot of knowledge. pero si nuestra vida no está rendida a Dios, But if our life is not surrendered to the Lord, de nada servirá then it's not going to be worth anything. tener todo ese conocimiento. To be able to have all that knowledge, De nada servirá almacenar toda esa información. it will not be worth of anything to be able to store all of that information. Esto le sucedió a estos escribas. This is exactly what happened to these teachers. Estaban llenos de conocimiento, They were full of knowledge, pero su actitud but their attitude fue diferente. was totally different. Ellos tenían ese gran conocimiento, They had that great knowledge, pero no estuvieron dispuestos a dar un paso but they were not willing to take that step para conocer personalmente a Jesús to be able to know him personally, y adorarle. to be able to worship him. No quisieron ir. They didn't want to go. Se conformaron con el saber. They were just willing to go ahead and just know, and that was enough. Esa fue la actitud de ellos. That was the attitude that they had. Está bien, queremos conocer, sabemos dónde nació, dónde va a nacer. Oh my God, we know the knowledge, we have it, it doesn't matter, that's all we need. Pero ¿a quién le interesa? But who does that even matter ¿A quién le to? importa? Who does that even matter to? Podemos decir muchas cosas por qué razón ellos actuaron de esa manera. We can say many things why they acted and behaved that way. Posiblemente una de ellas sería, bueno, Maybe one of them could be, ¿cómo es posible siendo el rey nace en un lugar?
Maybe desconocido. he is the king, but why was he born in this unknown place? Posiblemente ellos esperaban que naciera en un palacio. It is possible that they thought he should be born in a palace. Pero como los caminos de Dios But because the ways and the path of the Lord, son diferentes a los nuestros, they're different to what we Dios believe. lo hace a su manera, He doesn't do it our no a way. nuestra manera de pensar. He does it his way, not our way. Diga conmigo, esa es la manera de Dios. Come on, say with me, church, it's God's way. Dígale a su vecino, la bendición es a la manera de Dios. Come on, tell your neighbor, God's blessing is his way, not your way. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos así medio berrinchudos, bembitos, así? How many times we get a little, aggravated and start to do tantrums? Llegó la Navidad y yo todavía When, Christmas came and I'm still here, todavía no he visto la bendición de Dios. I still have not seen the blessing that comes from Y the quizás Dios Lord. te ha bendecido, no la puedes ver esa bendición. It is possible that the blessing has come and you have not seen Porque la it. bendición de Dios es a la manera de Él. Because the blessing of the Lord is his way. Quizás podemos tener ese conocimiento, It is possible that we can have that knowledge, pero no estamos dispuestos a adorarle como Él se lo merece. but we're not willing to go ahead and worship him the Déjame hacer way una he pregunta. deserves. So I'm going to ask you something. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí sin ganas de levantar las manos? How many times have you come to church and you don't want to even raise your hands? Ha llegado ahí, ni siquiera no me quiero levantar. I don't feel. And you sit there and you say, I don't want to get up. No lo siento levantarme. Posiblemente los escribas estamos cansados, hemos estudiado mucho, nos hemos desvelado. It's possible that the teacher said, we're tired. We've been studying so much. ¿Cómo voy a caminar 10 kilómetros a Belén? No. How possibly am I going to walk 10 kilometers to Se Jerusalem? perdieron una bendición. They missed out on such a great blessing. ¿Por qué? Why? Porque no estuvieron dispuestos Because they were not willing a ocupar una tardecita para ir a darse cuenta que el Mesías había nacido. to be able to take that moment to say, oh my God, the Messiah is born. Lo que tanto han esperado los judíos. So long time that the people of the Jerusalem people have been waiting for Que this. cuando Él apareció, That when he finally appeared, totalmente lo ignoraron. they totally just ignored him. A pesar de ese gran conocimiento que tenían. Although they had this great knowledge. Así que hermanos, no vale el conocimiento que nosotros tengamos. So actually the knowledge that we have, it's not worth anything. Si no estamos dispuestos a entregar y adorar al Mesías. If we're not willing to go ahead and turn our lives to the Lord and worship him. Hermanos, las universidades están llenas de gente. The universities are full of people that have great intelligence. Estamos hablando de los teólogos. Talking about people who study theology. Pastor, no me diga que estudiar es malo. No, estudie, por I'm favor. not saying that going to school or studying is bad. No, contrary, go ahead. Termine 2, 3, 4 carreras si puede. Go ahead and finish 1, 2, 3, how many careers you'd like to. Estudie la Biblia todos los días. Study the Bible every day. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de adoradores. But our attitude should be an attitude of worshipers. Nuestra actitud debe de ser una actitud de entrega a Dios. But our attitude should be a time of giving ourselves to the Lord. Dígame usted, ¿qué se perdieron los escribas cabezones? What did the teachers miss out on because they didn't want to go? O sea, cabezones no es una mala palabra, sí, estaban llenos de conocimientos. What I'm trying to say is that they were full of so much knowledge. Imagínense, Herodes dijo, tráiganmelos porque ellos saben a dónde ha nacido el rey. Imagine that King Herod said, bring them to me. They know exactly where the king was born. Y cuando él preguntó inmediatamente, dijeron, sí, ahí profeta lo dijo, ahí tenía que nacer en Belén. And exactly when they went ahead and were asked, they answered, yes, in Bethlehem. That's where the king is supposed to be born. Bien, dijo Herodes. Ahora And es mi the tiempo. King Herod said, well, awesome. Pero Dios But God, tiene sus maneras. he has his own methods. Ahora, el tercer grupo que nosotros encontramos en este relato de Mateo So then the third group that we find that we relate here in the book of Matthew fueron los sabios que vinieron de lejanas tierras. were the wise men that came from very far lands. Ellos vinieron desde muy lejos a buscar a Jesús. They came from very far to look for Jesus. Viajaron miles y miles de millas. They traveled thousands and thousands of ¿Y miles. cuál era el objetivo de estos hombres? And what was the object that this man had? Venir a adorar. To come and worship. Imagínese usted
¿Qué cosas no pasarían por el camino? Can you imagine Gloria. all the things they went through? No habían aviones en aquel tiempo. There were no airplanes at that time. Hoy nosotros llegamos a Jerusalén, aquí en 24 horas estamos allá. Hoy- Now we can get to Jerusalem in 24 hours, and that's quick. Estos hombres, ¿de dónde o qué distancias recorrieron simplemente para adorar al Mesías? This man, what distances did they travel? How far did they come from to Actitud worship? diferente a la de Herodes y a los escribas. A different attitude that they had, and not like the other group of people. A ellos no les importó lo que tenía que pasar por el camino, no sé, tempestades, lluvias, They didn't matter what they had to go through, storms, rain, peligros, que los asaltaran, que les hicieran algo. dangers that they had to face, or people that would go ahead and do harm to them. En las condiciones climáticas, quizás en las noches eran desiertos muy fríos. Maybe they went through big deserts to lonely nights, darkened nights. Y durante el día, temperaturas altísimas. And during the day, they had hot Pero weather. la actitud que estos hombres tenían es de llegar a Jerusalén para adorar al Mesías. But the attitude that these people had was to get to Jerusalem to worship. Vinieron desde muy lejos con esa intención. They came from so far with that great anticipation and desire. La actitud que tenían estos hombres, una actitud que les trajo una gran bendición. So the attitude that this man had, they had such a great blessing brought upon them. Ellos recibieron de parte de Dios esa bendición. They received from the Lord this great blessing. ¿Por qué razón? What was the reason for Porque this? su actitud fue de venir y no les importó lo que tuvo que pasar, les tuvo que pasar en el camino y vinieron a buscar al Mesías para adorarlo. And then they had to go ahead and do everything they had to be able to go ahead and visit the Messiah. Y por esa actitud que tuvieron, ¿sabe lo que Dios hizo por ellos? And because of the attitude that they had, you know what God did for them? Dios los protegió. He protected them. ¿Qué tal si regresaban para Herodes, hermano? How about if they turned around and went back to King Herod? Este loco maníaco los hubiera descabezado. It is possible that this king would have beheaded them. Pero Dios les dijo, no, regrésense por otro camino. But the Lord spoke to them and said, you need to turn around and leave a different way. Dios los comenzó a proteger. ¿Por qué? The Lord started to protect them. Why? Por su actitud que tuvieron. Because of the attitude they had. Dios los protegió. He protected them. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. That is exactly what God does for us. Cuando nosotros adoramos a Dios sin esperar nada a cambio. When we go ahead and do something for the Lord and we expect nothing in exchange. Dios protege nuestra familia. He protects our families. Dios protege nuestra salud. He protects our health. Dios protege nuestras finanzas. He protects our finances. Dios protege nuestros trabajos. He protects our jobs, our employments. Ahora, Now then, le hago una pregunta. I ask you a question. Habiendo estudiado las 3 respuestas Having studied the 3 different answers de cada uno de estos 3 grupos, of each one of these groups of people, ya vimos a grosso modo cómo se comportó Herodes, we saw how King Herod behaved, cómo se comportaron los escribas how the teachers of the law behaved, y cómo se comportaron los sabios. and how the wise men Y esta es la behaved. pregunta. And this is the question. ¿A quién usted va a imitar? Who are you going to imitate? Contéstese usted. You need to answer this question to yourself. ¿Se va a comportar como Herodes, Are you going to behave like King Herod, queriendo obtener algo? having to want to get something? ¿O será como los escribas? ¿O su comportamiento va a ser como el de los escribas? Or is it going to be like the teachers of the law, your behavior? Conformándose simplemente con el conocimiento mental, Just going ahead and just relieving yourself and having able to have the knowledge? con solamente tener conocimiento de la palabra de Dios y ya estuvo. Just being able to have the knowledge and that's plenty and that's enough? ¿O va a ser como los sabios Or are you going to be like the wise men que adoraron a Jesús, that they worship Jesus, el Hijo de Dios, the King of the Son of God, y lo honraron? and they honored him?
¿cuál será su respuesta? What would be your answer today? Escoja usted. So go ahead and choose today. Make a decision. ¿Cuál va a ser su actitud? What will your attitude be? Usted decide. You need to decide. Pero si quiere la bendición de Dios, But if you want the blessing that comes from si God, quiere la protección de Dios, if you want His protection, si quiere la gracia de Dios, if you want His grace and si mercy, quiere el favor de Dios, if you want His favor, haga lo que hicieron los sabios. then you need to go ahead and do what the wise men did. Adoraron a Jesús They went ahead and praised God, y le honraron. and they honored Him. Y eso les trajo una bendición. And that brought such a great blessing to them. Navidad es Christmas is honrar, to honor, adorar worship a aquel que nació en Belén hace 2000 años atrás. the one that was born 2,000 years ago in Bethlehem. Esa es la Navidad. That is Ese es Christmas. el centro de nuestra Navidad. That is the center of our Christmas. Ese debe ser el enfoque en este tiempo. That should be the focus of this No los time. regalos. Not the La gente gifts. hace grandes colas para comprar regalos. You know, people just make great lines to buy gifts. La gente se queda en bancarrota por comprar regalos. People are bankrupt just to being able to buy gifts. Ponga su mirada en Jesús. Just put your eyes on Jesus. La gente se deprime en estas temporadas. People become very depressed in this season. Ponga su mirada en Jesús. Put your eyes on Jesus. Alégrese en Jesús. Be happy in Jesus. Regocíjese en Él. Be blessed and rejoiced in the Lord. Él nació He was born y nos trajo buenas nuevas. and He brought us good news. Por eso debemos estar regocijados. And that's why we should be rejoicing. Siempre, Always. siempre, Always. siempre. Eso Always. dice la Biblia. The Bible said so. Regocíjate siempre. Rejoice always. ¿Por qué llorar? Why should we cry? ¿Por qué llorar? Why should we cry? Si puedo gozarme en el Señor. If I can rejoice myself in the Lord. Me gustaría por un momento que oráramos a Dios. I would like for a moment for us to come in prayer. Y le voy a pedir que cierre sus ojos si usted gusta. And I'm going to ask that you please close your eyes if you wished. Y en esta tarde tome una decisión. And I need for you to make a decision today. En esta tarde tome una alternativa. You need to go ahead and take an alternative. El mundo le va a ofrecer muchas alternativas. The world will offer you so many alternatives. Pero tome la mejor alternativa. But go ahead and make the best alternative. Adore, honre a Jesucristo. Honor, praise, worship Jesus. Él apareció Because He appeared. y está aquí. And He is here today. Está en su corazón. He is inside of your heart. Él está ocupando un lugar en su vida. He is taking a very important place in your heart. Hónrelo. You need to honor Him. Hónrelo en esta tarde. You need to honor Him this Diga- afternoon. dígale sí, Señor. Come on, tell to the Lord this word. Yo te Say entrego this. todo lo que soy. Father, I leave everything behind that I am. Señor, te entrego mis fuerzas. Father, I give you my Te strength. entrego mi conocimiento. I give you my knowledge. Señor, te entrego, Señor, todas mis habilidades. Father, I give to you all my abilities. Te entrego mi vida completa.